उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, क्या आपके ज़हन में कभी ये सवाल आया है कि क्या दज्जाल पैदा हो चुका है या वो कब पैदा हुआ? दज्जाल इस वक्त कहाँ है? अहादीस के मुताबिक दज्जाल का ज़हूर कैसे होगा और बरमूदा ट्रायंगल और दज्जाल का क्या ताल्लुक है? अगर आप भी इन सवालात के जवाब जानने की जुस्तजू में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको अहादीस के हवाला जात देकर ये बताने की कोशिश करेंगे कि दज्जाल इस वक्त कहाँ है। लिहाजा वीडियो के असल हिस्से की जानिब बढ़ने से कबल आप सभी दोस्तों से दरखास्त है कि इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को स्किप किए बगैर शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफीद हो सके। तो आइए दोस्तों, चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात शुरू करते हैं बरमूदा ट्रायंगल से। बरमूदा ट्रायंगल बहर-ओ-क़यानूस में वाक़े है और इसके मुताल्लिक बहुत सी कहानियां और किस्से बनाए गए हैं। 1945 में जब फ्लोरिडा से उड़ने वाले 5 जहाज कहीं गायब हुए, तब ये ट्रायंगल मंजरेआम पर लाई गई। उन जहाजों को बहुत तलाश किया गया, मगर कहीं सुराग न मिल सका। आखिर जब ऐसे बहुत से वाकयात रूनुमा होते रहे, जिनमें हवाई जहाज और कश्तियां फ्लोरिडा और मियामी के समंदर से गुजरते हुए कहीं गायब हो जाते, तो इन वाकयात का रुख बरमूदा ट्रायंगल की तरफ मोड़ा जाने लगा। नतीजा ये निकला कि एक ऐसी मसनूई और खुद साख्ता तिकोन वजूद में लाई गई जो इंसान और इंसानियत के लिए एक राज रह सके, और जब वक्त की जरूरत हो उस जगह से कुछ जाहिर करके लोगों के इज़हान पर काबू पाया जा सके और ये बताया जा सके कि हमारा निजात दहिंदा, दुनिया को बचाने वाला और यहूदियों और ईसाइयों का मालिक यानी दज्जाल आ गया है। नाज़रीन ग्रामी, यकीनन आप हैरान हुए होंगे कि हमने अपनी बात का रुख दज्जाल की तरफ क्यों मोड़ दिया है। तो आइए चंद दलाइल भी आपके सामने रखते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बैरुल-काहिल के शैतानी समंदर यानी डेविल सी और बहर-ओ-क़यानूस के बरमूदा ट्रायंगल में कई खसूसियात के एतबार से ममासलत पाई जाती है, जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि इन दोनों में कोई ऐसा ताल्लुक जरूर है जो दुनिया की नजर से पोशीदा है, और ये ताल्लुक लाज़मन शैतानी है, रहमानी या इंसानी नहीं। क्योंकि जैसे पहले अर्ज किया गया कि यहाँ बहुत से हादसात रूनुमा हो चुके हैं। मसलन दुनिया में यही 2 जगह ऐसी हैं जहां कुतुबनुमा काम करना छोड़ देता है। दोनों में मुतअद्दिद हवाई और बहरी जहाज गायब हो चुके हैं, जबकि इंतहाई ताज्जुब-खेज बात यह है कि इन दोनों जगहों के दरमियान ऐसे जहाजों को सफर करते देखा गया जो सालों पहले गायब हो चुके थे। नंबर 2, दोनों के अंदर ऐसी मकनतीसी कशिश या बरकी लहरें मौजूद हैं जो बड़े बड़े जहाजों को तोड़ मरोड़ कर निगल जाती हैं। नंबर 3, दोनों के दरमियान उड़न तश्तरियां उड़ती देखी गई हैं, जिन्हें अमरीकी मीडिया वाले खलाई मखलूक की सवारी कहते हैं। अमरीका का यहूदी मीडिया इनके मुतल्लिक सामने आने वाले हकायक छुपाता रहता है। कुछ लोगों ने इसकी जुर्रत की और इन हकायक को मंजरेआम पर लाए तो उन्हें कत्ल कर दिया गया। जैसे डॉक्टर मोरिस जेसुप और डॉक्टर जेम्स ई मैकडोनल्ड को सिर्फ इस वजह से कत्ल किया गया कि ये दोनों उड़न तश्तरियों को खोजते हुए असल हकायक जान गए थे। नंबर 4, दोनों जगहों को खासो आम कदीम जमाने से शैतान से मंसूब करते हैं, और यहाँ ऐसी कुव्वतों की कारस्तानियों के कायल हैं जो इंसानियत की खैरखा नहीं, लेकिन इनके गिर्द असरार के पर्दे आवेज़ां कर दिए गए हैं। वो मीडिया जो बाल की खाल और खाल की खाल उतार देता है, वो इस राज को क्यों छुपा रहा है? मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर बात की जाए इस्लामी रिवायात की, तो एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को जमा फरमाया और इरशाद फरमाया कि तमीम दारी पहले ईसाई था। वो आया, उसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। उसने मुझे ऐसा वाकया सुनाया जो उन बातों से ताल्लुक रखता है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। उसने मुझे बताया कि वो लखम और जजाम कबीले के 30 आदमियों के हमरा समंदर के सफर पर बहरी जहाज में रवाना हुआ। समंदर की लहरें तूफान के सबब उन्हें महीना भर तक इधर उधर धकेलती रहीं, यहां तक कि वो एक जजीरे में पहुंच गए। उस वक्त सूरज गरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो उनको एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत बाल थे। बालों की कसरत की वजह से उसके आगे पीछे का पता नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा कि तेरा नास हो, तू क्या चीज है? उस बालों वाले जानवर ने कहा कि मैं जस्सासा हूं। उन्होंने पूछा कि ये जस्सासा क्या चीज है? जवाब मिला, ऐ लोगो, खानका यानी घर में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतजार कर रहा है। उन्हें खौफ हुआ कि कहीं ये जानवर शैतान ना हो और कहीं कोई नुकसान ना पहुंचाए।
پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے ہیں۔ پھر ہم نے سارے سفر اور طوفان اور جساسہ کے بارے میں بتایا کہ اس نے ہمیں تیری طرف آنے کا کہا۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے نخلستان یعنی باغ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس باغ کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا، ہاں، پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا، ہاں، اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا، اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے اور کیا لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا کہ اس یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ معزز ناظرین گرامی، اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ دجال پیدا ہو چکا ہے اور اب وہ اپنی رہائی کا منتظر ہے۔ نمبر 2 اس کے رہنے کی جگہ ایک آباد جزیرہ ہے۔ نمبر 3 اس کے کارندے لمحہ بلمحہ دنیا اور انسانوں سے اسے آگاہ کرتے ہیں۔ نمبر 4 اس کو غیر معمولی طاقتیں دی جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل کو ہی اس کا اصل مقام کہا جائے، جہاں پر کوئی جانے کی جرت کرے تو اس کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب اوپر بیان کردہ حدیث کے دوسرے حصے سے ملتا ہے کہ یہ واقعہ سنانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مار کر فرمایا، یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منورہ۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا کہ جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، وہ مشرق میں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرما کر سمجھانے کی کوشش کی۔ اب جزیرۃ العرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو 2 ہی جگہیں ایسی ہیں جنہیں مغرب کے عیسائی بھی شیطانی سمندر، شیطانی جزیرے یا جہنم کا دروازہ مانتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کا آخری سرا امریکہ سے جا کر ملتا ہے۔ مشرق بعید میں بحر الکاہل کے غیر آباد اور ویران جزائر آتے ہیں۔ ان کے ارد گرد کے خوفناک پانیوں کا نام ہی شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی رکھ دیا گیا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال مشرق میں ہے اور زمین چونکہ گول ہے، اس لیے اگر ہم مبہم طور پر مشرق کی طرف اشارہ کریں تو وہ اس کی گولائی کی وجہ سے مغرب یعنی بحر الکاہل تک پہنچے گا، مگر یہ ایک مبہم تعویل ہے۔ اس سے آگے مضبوط تعویل مصری محقق عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب مثلث برمودا میں کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلے دجال بحر الکاہل کے ان بے آباد اور ویران جزائر میں تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں تھی۔ وہ شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی سے شیطانی تکون یعنی برمودا ٹرائی اینگل تک رابطے میں ہے، جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر نقطہ عروج کو پہنچنے ہی والی ہے۔ معزز دوستو، یہودی علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ شیطان ابلیس اور دجال کی ملاقات بھی برمودا ٹرائی اینگل میں ہو چکی ہے اور دونوں نے ہی مسلمانوں کو راہ راست سے بھٹکانے کا عزم کر رکھا ہے اور یہ دونوں ایک ہی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ بیشتر روایات میں آیا ہے کہ دجال اپنے چیلوں کی مدد سے انسانوں سے رابطے میں ہے اور اس کا ایک محل بھی کسی جزیرے پر موجود ہے، اور زیادہ تر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل ہی وہ جزیرہ ہے۔ ایک دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال کسی بات پر غضبناک یعنی انتہائی غصے میں نکلے گا اور منظر عام پر آ جائے گا۔
यूं ये कहा जा सकता है कि मौजूदा वक्त और मुस्तकबिल करीब में जहां ये पानी खुश्क होता रहेगा तो अल्लाह पाक की तरफ से कुछ ऐसे असबाब और हालातों वाक़यात जरूर रूनुमा होंगे जिस पर दजाल को सख्त तशवीश और गुस्सा होगा और वो खरूज करके सामने आ जाएगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस अजीम तरीन फितने से अपनी अमान में रखे। वाकई बहुत खुश नसीब होंगे वो मुसलमान जो मौजूदा हालात में ईमान की ही हालत में दुनिया से जाएंगे, क्योंकि फितनों के दौर में ईमान सलामत रखना इंतहाई मुश्किल अमर हो चुका है। अल्लाह पाक हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलाए और ईमान बिल खात्मा नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमेशा की तरह हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में खातिर खा इजाफे का बायस भी बनी होगी। अगर वीडियो वाकई आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नीज चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल उर्दू डिस्कवरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक कर दें ताकि आप हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारा, आपका, हम सब का अल्लाह निगहबान।